पुरी जिला आलुपाटଣା ग्रामर कवि लेखक ऐतिहासिक गवेषक मात्र सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ी निज गाँव में 1975 मसीह चिलिका नोडाल उच्च विद्यालय 1981 मसीह जेना साहित्य मंदिर नामक एक लाइब्रेरी एवं निज ग्राम रघुनाथ मंदिर करने सहित एबे भी 80 वर्ष रे पुस्तक लिखा छाड़ी नाहंती। वर्तमान सुधा 96 खंड बही लिखि राज्य साहित्य एकाडेमी पक्षरु पुरस्कृत होइछन्ती। एबे लक्ष्मीधर जेना पद्मश्री पाइबा पई साधारण रे आलोचना हेउथबा बेले निजे निज पेट को गंडे खाद्य पई अन्य उपरे निर्भर करछन्ती। केबे सुधरिबो एही कविंकर अवस्था साधारण रे प्रश्नबाजी सृष्टि करछि। घरा आलुपाटଣା मु जड़े रिटायर्ड हेडमास्टर एवं कविंग विषय रे मु जहा कहिबी ता निछक सत कथा एथिरे किछि नाही। ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडल जड़े कवि जे कि बहु काव्य कविता लिखिं ओडार बोधे एत कवि अच्छा कहीं एत काव्य लिखि नथिबे। ये लिखिथे 30-40 खंड लिखिथे कि 20 खंड लिखिथे। ये जहाँ 60-65 खंड बही लिखिं एवं साहित्य अकाडेमी ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडल जड़े कवि साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत पाई एवं से राज्यपाल पुरस्कार पाइबापी बर्तमान भी योग्य विवेचित होती। आ कौन मो ठारू चाहती मंदिर जड़े राम भक्त एवं प्रथम आलुपाटଣା रे शिक्षानुष्ठान से निज स्त्री गहना बिकिकी निजे प्राइवेट भाव में करके आम मान रखी एवं पर से सरकारी स्वीकृति पाइला। निज स्त्री से शंखा काच बिकिकी से निजे तैयारी माइनस स्कूल से निजे तैयारी लाइब्रेरी गोटे जेना साहित्य मंदिर लाइब्रेरी अच्छी गुड़ाए बही अच्छी किंतु गरीब श्रेणी लोक जो घरटे सरकार अनुदान पाई पारानी घरटे भी करें बहु बही पत्र भी नष्ट होगा लिखित बही एवं मिली किछि बही साहाय्य मिली किछि बही सब नष्ट है से घरटा भी आप देखिए जो प्रकार जराजीर्ण अवस्था अच्छी आउर भी आउ संबल ना बयस भी ना रोजगार कौन पंथा भी ना सकाळु संध्या पर्यंत बही देखा है अभ्यास आउ छोट कुड़िया भितर से जीवन यापन कर दुआर बंधु देखुथे घरटा सीना प्लेट पड़ी कि दुआर बंध ना मु लक्ष्मीधर जेना मो घर प्रपर हूँ गोपीनाथपुर पाटଣା सामिली आलुपाटଣା। कौन जड़े लेखक कवि तापर आप गाँव भी स्कूल करते लाइब्रेरी भी गोटे मंदिर भी करी मो छात्रावस्था गरीब लोक पिला ये गाँव में बहुत थिले ये अंचल बहुत थिले मुझे पाठ पढ़ी से सरकार किसी बहीपत्र छात्र छात्री अनुदान नाला मु सबू टिके चलती घर पिला कोर्स बही चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम आनी गोटे छात्रबंधु चिलिका छात्रबंधु पाठागारटा घरोई भाव में आरंभ कले से सबू छात्र छात्री को वार्षिक साहाय्य करागला से बही पढ़ी पाठ पढ़ी सारे आमको से बही आणिक देवे तापर प्रति वर्ष पिला से प्रकार जोगेलु बोले ये हूँ छात्र जीवन बोले छात्र छात्री की जोगेवाई मोर जो प्रकार उद्यम थिला। तापर शनिवार रविवार दिन आम गोटे डिबेटिंग क्लब कली आम दुई दल होकर मफसल सहर शगड़ गाड़ी रेल गाड़ी ये प्रतियोगिता करी आम एगुटाक चलैलु। गाँव पोखरी कूओ ये सब जल दल निष्कासन ताकू से संघ माध्यम आम ये कलु। तापर रास्ता घाट गुड़ाक सफा कलु बोले कटक आकाशवाणी सहित आम शिशुराइज संगठन कर चिलिका शिशुराइज टी आरंभ करी आमर आलोक भाई मेघनाथ जेना ज्योतिपा सावित्री जेना को बोले ता सहित ये करी आम धंदा आउ छोट छोट गीत कटक आकाशवाणी की मो जरिया पठे तापर मु पाठपढ़ा समय एगुड़ाक सब कर पाठपढ़ा छाड़ी मु सप्तमटी मात्र पाठ पढ़ी यही चिलिका मत्स्यजीवी स्कूल सातपड़ा ठारे सेठी हॉस्टेल मु रहे से हॉस्टेल रहा भितर मु कविता लेखा आरंभ कली 19
62 ମସିହାରୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। 67 ମସିହାରେ ମୁଁ ବହି 3 ଖଣ୍ଡି ଛୋଟ ବହି ବାହାର କରିବା ଭିତରେ କବି ରୂପେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆମର ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା, ମୋତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିଦେଲେ। ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିବା ଭିତରେ ଏ ଗାଁର ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗାଁରେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ନିଜ ଘରର ବାସନ କୁସନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଇଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମଟି କରି ତାକୁ ସରକାରୀ କଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଖୋଲିଲି। ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ଚଉବର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମି ସ୍କୁଲ। ସେଟାକୁ ଲାଗି ନିଜେ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ଗାଁର 2 ଜଣ ପିଲା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାକୁ ଇଜୁମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରିଛି। ତାପରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ବହିପତ୍ର ପାଇବେ କେମିତି, ସୁବିଧାରେ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଠନ କରି ସେଠି ବହୁତ ବହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସଂଗଠନ କରି ସେଇ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଠନ କଲି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଭାଗବତ ଗାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମଦେବ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ଆସିବ, ଏ ଅବହେଳିତ ହେଇଗଲାଣି ଏରିଆ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇକରି ଧର୍ମ ଉପରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାକତ ସୌରଭ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜା। ଆପଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1967 ମସିହାରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 91 ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ବହି 25 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହିଛି। ବୋଲେ ଫନିରେ ମୋର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରଟି ରେଜିଷ୍ଟାର୍ଡ ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ କୌଣସି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନି। ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହିପତ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର କ'ଣ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ମୋର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆମେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଇଏ କରି ଚଳିବି। ମୁଁ ତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ 2023-22ରେ କରିଥିଲି। ତା ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି।